गोटे समयर कथा सेतेबेलेकु दशम बोर्ड परीक्षार रेजल्ट बाहरी सारी थाए। स्नेहार भल रेजल्ट हेइथिबारु ता बाबा मामा भाविले कि स्नेहा को गोटे भल कॉलेज रे साइंस पढ़ाइबे। सेथिपई से माने भुवनेश्वर एक भल कॉलेज रे स्नेहार +2 एडमिशन करदेले ओ सेठारे रहिबा पई हॉस्टेल व्यवस्था मध्य करदेले। ता पर दिन स्नेहार बाबा मामा ताकू नहीं हॉस्टेल रे छाड़ी दे आसिले। स्नेहार मामा बाबा ताकू कहिले झियो तोर जिते बेले जहाँ दरकार हब कि असुविधा हेब आमको तू संगे संगे फोन करके जणाइबू। यह कही स्नेहार बाबा मामा निज घर को फेरी आसिले। तापरे स्नेहा निजर हॉस्टेल वार्डन को तार केउ रूम बोली पचारि पारु से रूम नंबर 17 बोली कहिले। यह पर स्नेहा रूम नंबर 17 को गला और निजर बैग पत्र सेठारी रखिदे से टिके सोई पड़िला। कारण एते बाट आसीथिबारु से बहुत क्लांत अनुभव करुथिला। तापर दिन सकाळु उठिकी स्नेहा कॉलेज गला। कॉलेज रो एनवायरनमेंट स्नेहा पाई नुआ थिला। से दिन स्नेहार कॉलेज रे प्रथम दिन थिला। से क्लासरूम रे एकुटिया बसी थाए। हठात से ही रूम रो ऊपर महलारू दम दम होई चलिबार शब्द शुभिला। यही शब्द शुणी स्नेहा भाविला एते जोर रे पुणी किए चलुछि। स्नेहा से ही कथा को से दिन गुरुत्व देई नथिला। एही परी केते दिन गला किंतु जेतेबेले स्नेहा एकाकी बसुथाए सेतेबेले एही दम दम होई चलिबार शब्द अनुभव करि पारुथाए। किंतु स्नेहा ए सब को खातिर करू नथिला। सेथिपई से एही कथा काहाकू कही नथिला। दिनकर कथा दिने स्नेहा क्लासरूम रे एका बसिकी पढ़ुथाए। पढ़ु पढ़ु स्नेहा केतेबेले सेही बेंच उपरे सोई पड़िथिला से जानी पारि नथिला। हठात ताकू केही कांदिबार स्वर शुभागला। तार निद भांगीगला ओ से पछकू अनाइबारु देखिला क्लास रो लास्ट बेंच रे गोटे झियो बसी कांदुछि। स्नेहा भाबुथिला सेठारु से आसिबो हेरी किंतु सेही झियोर एपरी कांदणा शुणी से ता पाखकू गला ओ पचारिला तमे किए एही रूम को केतेबेले आसिलो आउ कौन पई एठारे बसी कांदुछ। किंतु सेही झियोटी स्नेहा कथार किछि उत्तर देला नाही। एहा पर स्नेहा रागिकी कहिला तमको मो कथा कौन शुभा जाउनी रुह मु जाई टीचर को डाकिकी आनुछि से तुम कथा बुझिबे। यह कही स्नेहा गोटे पाद आगू बढ़ाई कि नाही हठात से झीटी तार हाथ को जाबुड़ी धरिला और धीरे धीरे निजर मुह को ऊपर को उठाइला। स्नेहा तार मुह को देखी डरीगला। तार मुह सारा रक्त लगिथिला और तार मुहरु कि दुर्गंध आसुथिला सत जेमिति तार देह मुंड पची सड़ी जाइछि। ए सबु देखिकी स्नेहा बंचाओ बंचाओ कहीकि बहु जोर रे चित्कार कला ओ तार निद भांगीगला। से जानी पारिला जे यह सत नथिला यह एक स्वप्न थिला। किंतु से निजकू क्लासरूम रो लास्ट बेंच रे बसिथिबार देखिला। से आश्चर्य होईगला। से भाविला से तो एठारे बसी नथिला से तो क्लासरूम रो फास्ट बेंच रे बसिथिला आउ स्वप्न रे देखिथिबा से झियोटी एठारे बसिकी कांदुथिला। तेबे से एठाकू आसिला केमिति ए सबु भाबी स्नेहा बहुत डरी जाइथिला ओ डरी डरी भୟରେ से ही क्लासरूम रु बाहरी आसिला। ताकू एपरी भय करुथिबारु देखिकी स्नेहार सांग माने ताकू पचारिले तोर कौन हैला स्नेहा तू कौन पई एमिति थरुछु। स्नेहा तापरे सबु कथा तार सांग मानकू जणाइला। स्नेहा भाबुथिला एही कथा शुणी तार सांग माने ता उपरे हसिबे ताकू चिड़ाइबे किंतु से परी किछि हेला नाही। ता कथा शुणी तार सांग माने ताकू आश्वासना देले ओ कहिले आम मानक मध्यरु मध्य केते जनक सह एपरी घटिछि किंतु एपरी कौन पाई हेउछि एहार कारण केही भी जानि नथिले। समस्तक सह एपरी सम्मान घटना घटुथिबारु समस्ते भाबिले कि एहार कारण से माने जानिबाकू चेष्टा करिबे। एहा परे समस्ते एकाठी होई सेही कॉलेज रो पुरुणा पियन मौसांक पाखकू जिबे बोली बाहरिले।
ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବୁଢ଼ା ପିଅନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ସେହି ବୁଢ଼ା ପିଅନ ମଉସା ଜଣକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ପଚାରିବାରୁ ଶେଷରେ ସେ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ରୋଜି ବୋଲି ତମ ବୟସର ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ କ୍ଲାସରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସବୁ ଟିଚରମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ସେ କ୍ଲାସର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ରୋଜିକୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ ଓ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଲେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରୋଜି ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶୁନଥିଲା। ସେହି ବଦମାସ ପିଲାମାନେ ଦିନେ ଅଭିନୟ କରି ରୋଜିକୁ ଯାଇ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଓ କହିଲେ, ରୋଜି, ତୋ ସହ ଆମେମାନେ ଆଉ କେବେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁନି। ଆଜିଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା। ରୋଜି ତ ବହୁତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ଝିଅ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଖରାପ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏକୁଟିଆ କ୍ଲାସରୁମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲା। ସେମାନେ ରୋଜି ଏକୁଟିଆ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରୋଜିକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ। ଡଷ୍ଟରରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଓ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ ଓ ତା ମୁହଁରେ ଏସିଡ୍ ପକାଇ ସେହି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କଲେଜ ଛୁଟି ହେବା ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ କବାଟ ଆସି ଖୋଲିଦେବେ ବୋଲି ଭାବିକି ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା କେମିତି ଯେ ରୋଜିକୁ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଓ କଲେଜ ଛୁଟି ପରେ ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ପୁଣି ସେଦିନ ଶନିବାର ଥିଲା। ରୋଜି ସେହି ରୁମ୍ରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ 2 ଦିନ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମରିଯାଇଥିଲା। ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଓଳାଇବା ପାଇଁ କଲେଜ ପିଅନ ରୁମ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସେହି ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ପଚିଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ରୋଜି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେହି ଗନ୍ଧ ତା ଦେହରୁ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ଏହି କଥା ସାରା କଲେଜରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଜାଣି ରୋଜିର ବାବା ମାମା ତାଙ୍କ ଝିଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସେ ପୁଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସମାନେ ଆସି ଏହି କଥାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ ହୋଇନଥିବାରୁ ବାଳ ଅପରାଧ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜେଲରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ପରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଯିଏ ଯାଉଛି ତାକୁ ରୋଜି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏସବୁ କଥା କଲେଜର ପୁରୁଣା ପିଅନ ମଉସାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ନେହା ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ରୁମ୍କୁ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ କି କଲେଜର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।